जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। आज भिडियो रे आपण माने देखिबे 22/7/2025 मंगलवार शिशु बाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी लेसन प्लान। वर्तमान आमे देखिबा तारीख 22/7/2025 मंगलवार शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी मल्टीग्रेड लेसन प्लान। प्रथम पीरियड रही शिशु बाटिका 3 और प्रथम श्रेणी को नहीं कार्य गोल बैठक सर्कल समय सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG4 C4.1 एक परिवार बा संप्रदायर व्यक्ति भाव में निजक चिन्हवा आरंभ करेंगे। शिक्षण फलाफल परिवार रे निजक एक सदस्य भाव निजर परिचय देवे। शिक्षण कार्य में प्रति पिला निजर तथा निज परिवार सदस्यंकर विवरणी प्रदान करने को कहबी। परिवार गछ अच्छी शिक्षण सामग्री। शिशु बाटिका 3 द्वितीय पीरियड रे अच्छी मुक्त खेल विकास दिग शारीरिक विकास पाठ्यक्रम CG1 C1.2 मौलिक स्वजत्न और स्वच्छता अभ्यास करेंगे। शिक्षण फलाफल निज स्वच्छता अत्यावश्यक अभ्यास कर हाथ धुआर महत्व बुझब। एक्टिविटी अच्छी शिक्षण कार्य हाथ धोइबार महत्व और केतेबेले हाथ धोइबा आदि आलोचन पिला माने सक्रिय अंशग्रहण करेंगे। शिक्षण सामग्री अच्छी हाथ धुआर सोपान चित्र। प्रथम श्रेणी रही आमर सप्ताह 5 दिवस 6 जहाँकि पुनरावृत्ति रही हालो हाय पृष्ठा अच्छी 74। विकास दिग शारीरिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG1 HW 3.3 3.30 निज हाथ आंगुड़ी द्वारा कार्य करने समय सठिकता नियंत्रण करेंगे। शिक्षण फलाफल कार्यकलाप स्वाधीनता प्रदर्शन करेंगे। शिक्षण कार्य दोली और एक्समास गछर बिंदु को जोड़ी पाई चित्रर नाम कहे। आउटलाइन चित्र अच्छी शिक्षण सामग्री। तृतीय पीरियड उभय शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी को नहीं करवा भाषा और साक्षरता पर्व टीए को गीत टीए पृष्ठा 136। विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार रही भाषागत विकास अच्छी विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG2 ECL 1 3.4 B CG9 C 9.1 सरल गीत कविता गाइबे शुणिबे और प्रशंसा करेंगे। शिक्षण फलाफल कविता को उपयुक्त स्वर में आवृत्ति करेंगे। शिक्षण कार्य पिला यू आकार में ठिया कराई आसीची होली गीतटी को आवृत्ति कराइबी। शिक्षण सामग्री अच्छी गीत चार्ट। शिशु बाटिका 3 चतुर्थ पीरियड रही संख्या और परिवेश ज्ञान। एटी आम कार्य 19 करवा जो शिशु बाटिका पिला आमर कार्य पुस्तिका दि जाइए ताहार कार्य 19टी करवा। बौद्धिक विकास अच्छी विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG3 CG7 C 7.1 विभिन्न वर्गर वस्तु से मध्य संपर्क निरीक्षण करेंगे। शिक्षण फलाफल वस्तु मध्य तुलना करेंगे। शिक्षण कार्य अलग चित्र को गोल करेंगे। कार्य 19 पृष्ठा 30 रही शिक्षण सामग्री रही कार्य फर्दर। प्रथम श्रेणी पिला चीनी मिठा गुड़ मिठा पृष्ठा 199 जहाँकि विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिका रही से कार्यटी को करवा। विकास दिग बौद्धिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता उपरोक्त आधार में ही रही। शिक्षण फलाफल अच्छी परिवेश को पर्यवेक्षण करने इंद्रियर उपयोग। शिक्षण कार्य चीनी मिठा गुड़ मिठा गीत को गाइबी पिला माने अनुकरण करेंगे। विभिन्न खाद्य को चाखी स्वाद कहे। गीत चार्ट एवं चीनी लुण लेंबू आदि विभिन्न पदार्थ आपण माने नहीं पारिबे जहाँकि पिला माने चाखिबे एवं तार स्वाद कहे। शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी पंचम पीरियड रही कला सौंदर्य सृजनात्मक कार्य कला सौंदर्य सृजनशीलतार विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG1 CG12 C 12.1 विभिन्न सामग्री उपकरण व्यवहार समय भिन्न भिन्न कला कौशलर अन्वेषण। शिक्षण फलाफल विभिन्न सामग्री साहाय्य कलाकृति तैयारी करेंगे। शिक्षण कार्य आंगुड़ी छाप दे बाघ चित्र देहरे रंग देवे। चित्रटी करके आम नहीं जाइथिबा पिला माने निजर टिपरे बा आंगुड़ीर छापरे रंग लगाई वाटर कलर लगाई यही चित्रटी को करेंगे। शिक्षण सामग्री अच्छी बाघर चित्र एवं रंग। शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी षष्ठ पीरियड रही घर बाहर खेल विद्याकालीन कार्य विकास दिग शारीरिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG1 CG3 C 3.3 निज हाथ आंगुड़ी द्वारा कार्य करने समय सठिकता प्रदर्शन। शिक्षण फलाफल सूक्ष्म मांसपेशीर समन्वित चलन को व्यवहार करेंगे। शिक्षण कार्य पेनसिल साहाय्य निज मनपसंदर चित्र कर रंग देवे। दिन तमाम होता कार्यर पुनरालोचना कराइबा। एथिपाई शिक्षण सामग्री रही पेनसिल एवं क्रेयन। एठी आमर शेष हो गला शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी लेसन प्लान। वर्तमान आम देखा द्वितीय श्रेणी लेसन प्लान जहाँकि 22/7/2025 मंगलवार रही। प्रथम पीरियड रही भाषा चित्र पोस्टर एक गली रास्ता भाषागत विकास अच्छी विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG2 CG9 C 9.3 OLD प्लस राइटिंग दृढ़ भाव कथबार्ता अर्थपूर्ण वार्तालाप करेंगे।
ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଅନୁଭୂତି ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ କହିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର କରିବାକୁ କହିବି। ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟର ଏକ ଗଳି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 5 ଦିବସ 6 ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପୃଷ୍ଠା 30ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାରେ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ରହିଛି ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG2 CG 11 C 11.1 ଡିକୋଡିଂ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ ଧ୍ୱନି ସଚେତନତା ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ମାତ୍ରାଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବେ ପଢ଼ିବେ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବେ ପଢ଼ିବେ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି ଲେଖିବେ ସ୍ମୃତ ଲିଖନ ଲେଖିବେ ସରଳ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବେ। କାର୍ଯ୍ୟଫଳ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଭାଷା ହସଖୁସି ବହିର ପାଠ 6 ହାତୀ ମାନିଲା ଏଣ୍ଡୁଅ କଥା। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଆମର ଅଛି ଆମର ବିକାଶର ଦିଗ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG2 CG 9 C 9.1 ରିଡ଼ିଂ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ ସରଳ ଗୀତ କବିତା ଶୁଣି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କବିତାକୁ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ସହ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ। ଗୀତକୁ ମନେ ପକାଇ କହିବେ। ଅଭ୍ୟାସର 1 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 44 ରହିଛି। ଏହା ଅଣ୍ଡ ଅକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦରେ ଗୋଲ କରି ଠିକ୍ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ। ଅଭ୍ୟାସର 2 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 44ରେ ଏହା ରହିଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗଣିତ ଖେଳ ପାଠ 5 ସାନ ବଡ଼ ଚିହ୍ନିବା ବିକାଶର ଦିଗ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG3 CG 8 C 8.5 ଦଶାଙ୍ଗ ପଦ୍ଧତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେସ୍ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ପରିମାଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍କଟି ବଡ଼ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ର ଧାରଣା ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା ଦେବି। ଗଣିତ ଖେଳ ପୃଷ୍ଠା 38 କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆମେ କରିବା। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 7 ଦିବସ 1ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ବିକାଶର ଦିଗ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଉପରୋକ୍ତ ଆଧାରରେ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କହିବେ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଦାହରଣ ଦେଖି ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟଫଳ ପୃଷ୍ଠା 45ରେ ଏହା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟଫଳ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ରେ ପରିବେଶ ପାଠ 6 ହାତୀ ମାନିଲା ଏଣ୍ଡୁଅ କଥା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଅଛି ବିକାଶର ଦିଗ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG3 CG 7 C 7.3 ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପରିଷ୍କାର ଓ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ଓ ପରିଷ୍କାର ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବେ। ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଶ୍ନ 9 ପୃଷ୍ଠା 47ରେ ଏହା ରହିଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ରେ ରହିଛି ବଗିଚା କାମ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG1 CG 3 C 3.2 ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସନ୍ତୁଳନ ସମନ୍ୱୟ ଓ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଛ ଚାରିପାଖରୁ ଘାସ ବାଛି ଗଛରେ ପାଣି ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ମଗ ଏବଂ ବାଲ୍ଟି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିଶୁବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।